سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت مزے کی ریسپی لے کر آئے ہیں۔ ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ شگ آفیشل ولاگز میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ آپ سب کے رزق میں بہت 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 زیادہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار آلو کے فرائز چپس، جو کہ باہر ریڑھیوں پہ اکثر بازار میں ملتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار ہمیں لگتے ہیں، بڑوں کو بھی بہت ہی پسند آتے ہیں، تو آج ہم وہ گھر پہ بنائیں گے۔ آلو کے چپس بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ 1 کلو آلو لے لیے ہیں، انہیں ہم چھیل لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہمارے آلو ہیں، اسے ہم چھیل لیں گے اس طرح سے۔ آلو ہمارا اچھے سے چھل چکا ہے، اسی طرح ہم سبھی کو چھیل لیتے ہیں۔ جی تو آلووں کو ہم نے چھیل لیا ہے، اب ہم اسے دھو لیتے ہیں۔ آلووں کو ہم نے دھو لیا ہے، اب ہم انہیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا کاٹ دیں گے تاکہ ہمارے سلائس اچھے سے بنے، اچھی شیپ آئے بازار جیسی۔ اس کو بھی ہم الگ کر دیتے ہیں۔ تو چیک کریں ہمارے آلو کتنے خوبصورت سے کٹ ہو رہے ہیں۔ جی تو آلووں کو ہم نے کاٹ لیا ہے، چیک کریں کتنے اچھے سے ہم نے کیوبس میں اسے کٹ کیا ہے۔ بہت ہی پیارے سے سلائس ہم نے کاٹ لیے ہیں۔ اب ہم اسے باؤل میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو ہم نے باؤل میں ڈال لیا ہے، اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ اور ان کو ہم 3-4 پانی اچھے سے دھو لیتے ہیں۔ اس طرح سے اچھے سے مسل کے ان کو دھو لینا ہے۔ جی تو ہم نے سلائس کو اچھے سے دھو لیا ہے، 3-4 پانی اسے دھویا ہے ہم نے۔ تو چیک کریں کتنا وائٹ سا پانی ہو گیا ہے۔ ایک پین لے لیں گے، اس میں ہم سارے یہ کٹے ہوئے سلائس ڈال لیں گے اس طرح سے۔ اور 1 جگ پانی کا بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے۔ پانی کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جتنا بھر کے آپ پانی ڈالیں گے اس میں اتنا ہی یہ اچھا ہوگا۔ کھلے پانی میں ہم اس کو 2 منٹ کے لیے بوائل کریں گے۔ 1 جگ پانی کا ہم نے بھر کے اس میں ڈال دیا ہے، تھوڑا سا اب ہم اس میں اور ڈال دیں گے۔ اس میں جتنا ہی کھلا پانی ہوگا اتنا ہی یہ اچھے بوائل ہوں گے۔ ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا، تو چلیے چولہے کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو پین کو ہم نے چولہے پہ رکھ لیا ہے، چولہا آن کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں 1/4 ٹی اسپون نمک شامل کر رہے ہیں۔ نمک کا بہت اچھا فلیور آئے گا۔ اور چولہے کو ہم نے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے، آلووں کو ہم نے پکانا نہیں ہے۔ جیسے یہ 1 منٹ اس کو ہلکا سا بوائل آئے گا تو ہم اس کو اتار لیں گے۔ جی تو چیک کریں کیسے ہمارے جو پانی میں ببلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ہم مزید اسے اب 1 منٹ اور پکائیں گے۔ ہم نے آلو کو بالکل بھی گلانا نہیں ہے ورنہ ہمارے آلو ٹوٹ جائیں گے۔ جی تو ہم نے 1 سے 2 منٹ اسے کوک کر لیا ہے۔ چیک کریں کتنے خوبصورت سے ہمارے آلو تیار ہو چکے ہیں۔ ہم اس کو زیادہ کوک نہیں کریں گے ورنہ یہ آلو ہمارے ٹوٹ جائیں گے۔ تو آلووں کو ہم 20% ہم اسے کوک کریں گے، زیادہ ہم نے اس کو کوک بالکل بھی نہیں کرنا۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم کتنے یہ کوک ہوئے ہیں۔ یہ چیک کریں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور آلو ہمارے ابھی کچے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو صرف 20% ہی کوک کرنا ہے۔ تو چلیے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں، چولہے کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ بڑے ہی ہلکے ہاتھ سے ہم انہیں نکال لیں گے، اچھے سے پانی ڈرائی کر لیں گے۔ آپ کوئی بھی جالی والی ٹوکری لے لیں۔ جی تو ہم نے سبھی آلووں کو
एक छाननी में निकाल लिया है। ये छाननी हर घर में मौजूद होती है, सब्जी वाली। आप कोई भी टोकरी ले लें, छाननी जाली वाली कोई भी चीज़ ले लें, आप उसमें आलूओं को निकाल लें। और नीचे हमने एक बाउल ले लिया है, ऐसे ही इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इन्हें साइड पे रख देते हैं। हमने एक ट्रे ले ली है, उसमें हमने पेपर टॉवल बिछा लिया है। आप चाहें तो इसमें मलमल का कपड़ा कोई भी चीज़ आप बिछा लें। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप उसको बिछाएं और उसके ऊपर हम आराम से इस तरह इसको ड्राई कर लेंगे। इस तरह हम सभी को रखते जाएंगे। हमने सभी फ्राइज़ को पेपर टॉवल पे रख लिया है। चेक करें हमारे 1 किलो आलू से माशाल्लाह से कितने ज़्यादा तैयार हुए हैं। तो अब हम इन्हें कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं। ये हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। ऐसे ही इन पे हम कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे। जो बाहर से बाज़ार से मिलते हैं वो भी इसी तरह कॉर्नफ्लोर लगाते हैं और सभी को पसंद आते हैं। तो हमने सोचा आज हम आपको उसी तरह घर में बना के दिखाते हैं। अब हम सभी को इसी तरह सभी तरफ से लगा लेंगे। जो हमारा ट्रे में डस्ट हुआ है उसके ऊपर ही हम इस तरह से पलट लेंगे इन्हें। और ये आलू हमारे हल्के हल्के से गीले ही होने चाहिए, फिर ही ये कॉर्नफ्लोर लगेगा इन्हें। ज़्यादा ये ड्राई हो गए तो कॉर्नफ्लोर इन्हें नहीं लगेगा। चलें जी, इसी तरह हम सभी को उलट पलट लेते हैं। हमने सभी फ्राइज़ पे कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लिया था और अच्छे से हमने उनको उलट पलट करके उसको चारों तरफ से लगा लिया है। अगर आपसे हाथ से इस तरह नहीं हो तो आपने क्या करना है, इस तरह से हाथ की हेल्प से ऐसे कर लेना है। फिर अच्छे से सभी तरफ कॉर्नफ्लोर लग जाएगा, खुद ब खुद ही लग जाएगा। ये चेक करें, बहुत ही ईजी इस तरह हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम आपको ऐसे करके दिखा देते हैं। हमने ऐसे ही करके इसको चारों तरफ लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाफ़ को हम फ्राई कर लेते हैं और हाफ़ को हम फ्रीज़ कर लेते हैं, सेव कर लेंगे। जब भी कोई बच्चा मांगेगा तो हम झटपट निकालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे और बच्चों को दे देंगे और बाहर का झंझट ही ख़त्म। सेव करने के लिए मैंने एक बैग ले लिया है। अगर आपके पास बैग नहीं है, टिफ़िन ले लें, बॉक्स ले लें और उसके अंदर इसको इस तरह से रख दें। हम इसको बैग में इस तरह डाल देते हैं, जब दिल चाहेगा इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हम सभी को इस तरह डाल देते हैं अंदर। ये बहुत ही इजी है, यकीन जाने आप इस तरह करके रख लेंगे ना तो पूरा महीना सुकून से निकल जाएगा आपका। आप इसे 2 माह भी रख सकते हैं। बाज़ार से तो बहुत ही महंगे ये मिलते हैं। आप इसको घर में बना के रख लें। जैसे ही आलू का मौसम आता है आप इस तरह इसे बना लें, आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। तो चलिए हमने एक बैग बना लिया है, तो बाकी को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है और चूल्हा हमने हाई कर लिया है ताकि ऑयल अच्छे से हमारा जल्दी से गर्म हो जाए। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा फिर हम फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ्राइज़ डालते हैं। इस तरह एक एक करके हम फ्राइज़ को इसमें रखते जाएंगे। जी, तो हमने सभी फ्राइज़ को इसमें डाल लिया है। अब हम इसे हल्के हाथ से इस तरह से हिला लेंगे। जी, तो 2 मिनट हो चुके हैं। चेक करें हमारे फ्राइज़ कितने खूबसूरत से तैयार हो रहे हैं। इन्हें हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है। सभी को निकाल लेंगे। इस तरह हम इन्हें पेपर टॉवल पे दोबारा से फैला देंगे। बाकियों को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं।
सभी फ्राइज़ को हमने एक दफ़ा फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें दूसरी दफ़ा फ्राई करेंगे। तो पहले हमने हल्की आंच पे इसे फ्राई किया था क्योंकि हमारे आलू कच्चे थे। अब हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो चेक करें, ये थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें दोबारा से इसमें शामिल कर देते हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म है। इसी तरह हम सभी को डाल देंगे। तो चेक करें हमने कैसे खोलते हुए ऑयल में इन्हें डाल दिया था। तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। 2 मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे। आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं। थोड़ा सा और कलर आने देंगे। जो हमने पहले डाले थे, चेक करें कितने खूबसूरत से हो गए हैं। जिन पे ज़्यादा कलर आ गया है उन्हें अब हम निकाल लेंगे ताकि वो ज़्यादा कलर नहीं हो जाए। ये बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। तो इन्हें अब हम निकाल के डिश आउट करते हैं। चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। हमारे गर्मा गर्म फ्राइज़ चेक करें कितने खूबसूरत, कितने मज़े के तैयार हुए हैं। बहुत ही यमी तैयार हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। जी तो व्यूअर्स, आज आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।